مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ایک بار پھر چاہتا ہوں۔ میں آپ کا خادم، خدا کا خادم پاسٹر آصف ایک بار پھر خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج عزیزو ہم جو خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے وہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری اس کے 15 باب میں ایک مشہور تمثیل ہے جسے ہم مصرف بیٹے کی تمثیل سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن عزیزو میرا جہاں تک خیال ہے، جو میں پرسنلی شخصی طور پہ اس کے بارے میں جو میں اپنے ویوز رکھتا ہوں، میرے خیال میں اس تمثیل کا جو ٹائٹل ہے جو ابتدائی کلیسیا نے دیا ہے وہ مصرف بیٹے کی بجائے شفیق باپ، ترس سے بھرا ہوا باپ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں ہم باپ کی شفقت اور باپ کی محبت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ لوکا کی طبیب میں عزیزو اس کے 15 باب میں 3 کہانیاں، 3 تمثیلیں یسوع مسیح نے بیان کی ہیں۔ ایک جو ہم 15 باب میں پہلی تمثیل دیکھتے ہیں وہ کھوئی ہوئی بھیڑ کی ہے جسے چرواہا ڈھونڈتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کی ایک اچھی تمثیل ہے، یہ یسوع مسیح کی مثال ہے جو ہمیں ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کھوئے ہوئے دینار کی تمثیل اسی باب میں دیکھتے ہیں، جو ایک روح القدس کے کام کی تمثیل ہے، کیونکہ روح القدس جو ہے وہ یسوع مسیح کی دلہن کو تیار کرنے کے لیے متحرک ہے۔ اور ہم اس تمثیل میں دیکھتے ہیں کہ جس عورت کا دینار کھو گیا ہے وہ بڑی پریشان ہے، شاید اس نے اپنی شادی کے لیے، اپنے جہیز کے لیے اس دینار کو بچا کر رکھا ہوا تھا، اور وہ بڑی منتظر ہے، بڑی تندہی سے کے ساتھ وہ اس کو ڈھونڈتی ہے کہ کس طور سے اس کا کھویا ہوا دینار مل جائے۔ یہ روح القدس کی اس عظیم محبت کی مثال ہے جو وہ کھوئے ہوئوں کو یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کرنے کے لیے ڈھونڈتا ہے۔ اس کے بعد ہم مصرف بیٹے کی اسی باب میں تمثیل دیکھتے ہیں، جو کہ ایک شفیق باپ کی مثال ہے جو اپنے بیٹے کے لیے منتظر ہے اور اس کو تلاش کرتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے۔ یہ ایک تثلیث کی اچھی مثال ہے یہ باب۔ اور پھر سب سے بڑھ کر مصرف بیٹے کی جو تمثیل ہے، اس میں جو کہانی ہے وہ گناہ کی کہانی نہیں، وہ گمراہی کی کہانی ہے۔ یہاں جو بیٹا ہے اس کے گناہ کا نہیں بلکہ اس کی گمراہی کا ہم ذکر دیکھتے ہیں۔ وہ کھو چکا ہے۔ آج عزیزو بہت سے لوگ کھو چکے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو واپس باپ کے پاس لانے کی ضرورت ہے۔ ہم کھو چکے ہیں دنیا کی بھیڑ کے اندر، دنیا کے لالچ کے اندر، دنیا کی باتوں کے اندر۔ ہم اپنا وجود کھو چکے ہیں، اپنا کردار کھو چکے ہیں، اور وہ ایک عظیم برکت کھو چکے ہیں جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں چنا ہے، ہمارے لیے جان دی ہے۔ ہم زندگی کی خواہشات اور اپنے دلوں کی رغبتوں میں کھو چکے ہیں، اور یہی گناہ کی اسیری ہے جس کا وہ چھوٹا بیٹا شکار ہو گیا۔ وہ گناہ کا، اپنی خواہشات کا اور اپنے دل کی رغبت کا شکار ہو چکا ہے۔ اور اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس جگہ کا چناؤ کرتا ہے۔ اس نے دور کے ملک کا چناؤ کیا۔ عزیزو آپ جانتے ہیں دور کا ملک کیا ہے؟ یہ فارگوٹن لینڈ ہے، یہ وہ دنیا ہے جو بھلائی جا چکی ہے، یہ موت کے سایہ کی وادی ہے۔ دور کا ملک یعنی ایسی خواہشات کے پیچھے جانا جن کا کوئی حاصل نہیں ہے، جن سے کچھ فائدہ نہیں ہے، جو ہمیں دور، خدا سے دور لے جاتے ہیں۔ یہ دور کا ملک عزیزو اسی بات کی مثال ہے۔ اس نے دور کے ملک کا، یسوع مسیح نے اس تمثیل میں اس ملک کا کوئی نام نہیں بتایا کہ وہ فلسطین میں ہے۔ یسوع مسیح نے بہت سے ممالک کے نام لیے، یروشلم کا، شہروں کے نام لیے، اس نے سدوم اور عمورہ کے نام لیے، لیکن اس نے کبھی بھی اس تمثیل میں کسی ملک کا یا کسی شہر کا نام نہیں، بلکہ اس نے خاص طور سے لفظ استعمال کیے دور کے ملک کا، یعنی کہ فارگوٹن لینڈ، جہاں سے واپسی ممکن نہیں، ایسا ملک جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے۔
मौत के साया की वादी का उसने चुनाव किया, गुनाह की असीरी का चुनाव किया, और उसने अपने लिए दूर का मुल्क चुना जो बज़ाहिर तो कुशादा रास्ता दिखाता है, बज़ाहिर तो खुशी और इत्मीनान दिखाता है, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। उसने दूर के मुल्क में क्या किया? अपने दिल की ख्वाहिशात की तस्कीन की, बदचलनी में अपना पैसा उड़ाया, और एक वक्त आया कि वो दूर का मुल्क उसका सब कुछ खा गया। उसका आराम, उसका चैन, उसकी आसाइश, उसकी दौलत, उसकी बाप की शफकत, सब कुछ जब जाता रहा, तब एक अच्छी बात जो इस बात में, इस कलाम में हम देखते हैं, इस तमसील में देखते हैं कि उसने होश में आकर, खुदारा अजीजों होश में आए, उसने होश में आकर ये कहा कि मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा और मैं उससे माफी मांगूंगा। अच्छा, इस तमसील के अंदर एक और बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो ये है कि उसने फिलफौर इरादा किया और उठकर चला। उसकी उस शख्स के साथ जिसके सुवरों को वो चराता था, उसके साथ उसकी कोई कमिटमेंट नहीं थी। उसे अपनी उस जॉब से रिजाइन करने के लिए कोई किसी नोटिस की जरूरत नहीं थी। उसने किसी बात का इंतजार नहीं किया। और यही खुश आइंद बात है कि हमारी गुनाह के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है। अगर हम गुनाह की जिंदगी गुजारे हैं तो फिलफौर फैसला करें और यीशु मसीह के पास चले। उसने फिलफौर फैसला किया, मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा, और वो गया। और फिर हम उसके आगे देखते हैं कि उसका बाप उसका मुंतजिर है। अजीजों, आज भी खुदा बाप हमारा यीशु मसीह के वसीले से मुंतजिर है कि हम उसके पास वापस आए। अब वो वापस जब आया तो इस कहानी में एक और बेटे का जिक्र है जो बड़ा बेटा है, जो उसे माफ करने को तैयार नहीं बल्कि शिकायत कर रहा है। उसने कहा कि बाप से, क्या बाप यहां क्या है? वो घर में आया होगा, उसने जश्न देखा होगा, उसने किसी मुलाजम से पूछा क्या हुआ, उसने कहा तेरा भाई वापस आ गया है। वो खुश हुआ होगा कि पता नहीं दूर के मुल्क में गया था, कितना पैसा लेकर आया है, कितनी तरक्की करके आया है। लेकिन जब देखा कि वो रेजिस में है, वो चीथड़ों में है, वो उसका हाल बुरा है, तो उसने अपने बाप से बजाय शफकत का इजहार करने के अपने बाप से शिकायत करना शुरू की। क्या बाप, ये जो सब कुछ तेरा लेकर चला गया, तुझे ये अजीज है, तूने मुझे तो कभी बकरी का बच्चा तक नहीं दिया। बाप ने उसे क्या जवाब दिया? बेटा, अगर तू मुझसे मांगता तो मैं खुशी से तुझे देता। यानी कि बात यह है कि हम खुदा से शिकायत तो करते हैं कि तूने हमें कुछ नहीं दिया, हम तेरी पैरवी कर रहे हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम कलीसिया में बड़े एक्टिव हैं, हम बड़ी दुआएं करते हैं, बड़े रोजे रखते हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन तूने हमें कोई बरकत नहीं दी। लेकिन उसके बाप का, बड़े बेटे के बाप का जवाब यह था बड़े बेटे के लिए कि बेटा, तू मुझसे मांगता तो मैं तुझे खुशी से देता। क्या हमने कभी बाप से मांगा या महज शिकायतें करते हैं कि बस वो हमें बिन मांगे दे दे? उसे कहा, बेटा, तेरा ये भाई खो गया था, आज मिला है। खुदा के हां कबूलियत के लिए कोई देर नहीं, वो फिलफौर कबूल करता है। हमें उसके हजूर अपने आप को पेश करने की जरूरत है। फक्त हमें होश में आने की जरूरत है, जैसे वो मुसरफ बेटा होश में आया। शायद हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा बेटा मौजूद है जो माफ करने को तैयार नहीं। यह वाहिद तमसील है जो यीशु मसीह ने बगैर किसी अंजाम के छोड़ दी। कि बड़े बेटे का क्या रवैया आखिर में हुआ, क्या उसने उसे माफ किया, क्या उसने उसे कबूल किया या नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने यह जानबूझकर अधूरी तमसील छोड़ी क्योंकि वो चाहता है कि फैसला हम करें। वो जानता है कि हम में से हर किसी के अंदर माफ ना करने वाला एक बड़ा बेटा मौजूद है जो माफ नहीं करता, जो शिकायत करता है। लेकिन छोटे बेटे ने होश में आकर इस बात का इकरार किया। उसे याद आया कि बाप के हां सब कुछ आसाइश है, अपने ख्वाहिशात की असीरी में कुछ भी नहीं। और उसने इसी बात का फैसला किया कि मैं बाप के पास वापस जाऊंगा और उससे बरकत लूंगा, उससे माफी मांगूंगा। उसे पता है कि बाप माफ करने को हर लम्हा तैयार है। और हम इस कहानी में एक और बात देखते हैं कि इस तमसील में 3 बेटे हमें दिखाई देते हैं। कभी आपने गौर किया? एक बड़ा बेटा है जो माफ नहीं करता, एक छोटा बेटा है जो खो चुका है, और एक खुदा का बेटा है जो ये तमसील बयान कर रहा है, जो आपको बताना चाहता है कि वापस आओ।
अजीजों, मेरा आज आपके लिए ये पैगाम है कि आप यीशु मसीह को कबूल करें, वापस आएं। जैसे खुदा का कलाम कहता है कि ऐ बरगश्ता बच्चों वापस आओ, मैं तुम्हारी बरगश्तगी का चारा करूंगा। आज खुदा हमसे, हमारे दिलों के साथ हमसे कलाम कर रहा है कि वापस आओ। अगर हम दुनिया की असीरी में, दुनिया की ख्वाहिशात में खो चुके हैं और कलाम को हम किसी और एंगल से लेते हैं, हम अपनी जिंदगी की नुमाई के लिए, अपनी जिंदगी को बड़ा पेश करने के लिए, मुकाबला बाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारे खो जाने की निशानी है। हलीमी में वापस आए और खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदा आपको बरकत दे। जय यीशु मसीह।